Hanga nagpatingga iti kina Kristiyano, iti krus, iti Kalbaryo. Amok nga ti kaduan nga Kristiyano kat ti panunot da preacher, umanayon di mapanak di langit, studyain. Importante anak nga mapan di impyerno, napno ka kuno jay. And for that reason, kung deta nga kapanunutan tayo, deta ti may isang rason no apay nga hantay nga mapapressure iti Christian life tayo. And I could even see a lot of people complaining and murmuring iti sangwanan iti Diyos ti mang mangyari iti biyagda because they stop knowing no sino iti Diyos da iti biyagda. Dayti iti banor, iti importansya, iti panakamu iti Diyos tayo. Haan nga mabaling ako na mga nagpatingga kalangan isolakan and that's already okay. Nagmayat, nga maawatan tayo, iti kinasiyasino iti Diyos tayo. Anya iti panagtrabaho na, anya iti panunutan na, anya iti rikrik na. I believe nga hanteng nga maawatan nga intiramente iti Diyos. Sino ti makaawat iti Diyos? Awan. But we thank the Lord ta iti basit man lang opportunity. The Bible was given kada tayo for us to see and for us to be clarified concerning this very important matter concerning no sino iti Diyos tayo. The Bible is just a glimpse iti general nga panakamu iti Diyos na madupay da nga naisurat iti may panggap iti kina Diyos tayo that will be revealed later on no mapantayin to iti presensya iti Diyos. But the revelation iti panangipakita niya po Diyos may panggap iti kina Diyos na nga it was written, it was encoded iti Biblia. This is enough nga mangpatibgar ti pamati tayo, nga karkaro nga mapresya tayo, iti kina Diyos, kan ti kina siya sino, iti Diyos tayo, iti biyak tayo. And dahil iti rason, napay nga dadalan tayo, ada na iti inaramid ko nga page, nga contenders of the faith. Hang lang ako na nga contenders of faith, referring to the scripture. Tamabaling nga you are a contender of the pagan faith, you are a contender of the Muslim faith. But when we talk about contenders of the faith, we are talking about the Book ni Jude, the Christian faith. And one of the basic nga masapol nga mamuan tayo, kat di panakaawat tayo, no sino iti Diyos tayo. Last time, naadal tayo iti trabaho ti Santo Espiritu. Nga we have heard and we have seen nga ni God the Father iti nagplano, ni Jesus Christ iti nag-execute, iti Diyos Santo Espiritu isuti ng design nga ng organize, ng isimpa, jay plinano nga inaramid ni Kristo Jesus. So that was jay trabaho ni Santo Espiritu iti last nga time nga adal tayo. So dati para kawat yung aikas jay gayam. Tata, anya ngay mati trabaho kan lugar iti Diyos Santo Espiritu. May panggap iti kunatayo nga iti panakaisalakan iti tao. Kahit kung aramidan dito nga simple, nga direct to the point. Gapus tamawa takantay mo't aming nga theologian and I would like to present kada kayo iti trabaho ti Santo Espiritu. Iti iti simple kan ordinaryo nga tao tapno nalakang nga mawatan tayo iti biyag na. Nga kada tayo nga ordinaryo nga tatao kas jay gayam pinariparigat nak dagiti mga kasaban nagsimple lang mo't gayam nga maawatan tayo iti trabaho ti Santo Espiritu. Ada tikat kung nga maawatan tayo iti trabaho ti Santo Espiritu iti panakaisalakan iti tao. May samat isuna nga nagtrabaho. Usually iti amu tayo ni Diyos Ama tinang isalakan inga na manamnaman ay clarify kada tayo ni Diyos Ama isu tinangarami diti panakaisalakan ni Kristo Jesus tinang execute man ang kaslaji creation and iti biyang ti Santo Espiritu isuna iti nagtignay isuna ti nagtrabaho dagiti puso ti tao nga trabaho nga inmawat kini Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan tayo. Ti bersikulo ako nagadu iti bersikulo iti Biblia namkat ko lang nga ilansa tayo ti mata tayo diti book iti Ephesians. Book Ephesians chapter 1, verse 4, 5, inga natin 13 and 14, I would like to makita tayo. Iti role, iti Trinity. Dahito'y kuna tayo, ti Diyos Ama, ni Kristo Jesus, kanitibiyang ti Santo Espiritu. Tapno maikabiti nga usto.
Ano kumay iti kabiti, han lang nga mabaling nga, patong ka lang nga patong iti baturitan kat mabalinan di ay. Adamat iti rupa na iti kabiti, rupa iti batu nga umanayan na nga agfit nga nabakbakod iti kabiti. Iti Ephesians chapter 1 verse 4, here dahito iti bendisyon nga ito iti Diyos kada tayo. Sinuratan na Apostol Pablo dagiti tattao iti Ephesus, iti verse 3 kat kunana maray, dayaw ni Diyos ama, nga isu iti ama iti apo tayo nga ni Jesu Kristo nga binendisyonan na tayo iti na espiritualan nga bendisyon nga han nga magatang diti kwarta, han nga magatang diti lubong nga matapatan diti lubong. We have been given a spiritual blessing, and that can never be bought, and that can never be given, and that can never be found in the earth. It is a blessing that comes from above, and nothing in this world kat mang pariyas kan manggatad. Di jay bendisyon nga diay. Anya jay bendisyon nga kukunan na Apostol Pablo. And that is our salvation. In latag na Apostol Pablo, kasat no tinapasamak pastor, preacher, iti salvation iti tao. Verse 4, according as he had chosen us in him before the foundation of the world. Sino ti bagbaga na dito eh? Sino dito he had chosen us in him before the foundation of the world? He was referring to verse 3 nga sino? Ni God the Father. Dito iti trabaho ni Diyos Ama ti salvation ni ti tao. Laglagi po niyo dito eh. Muna, he had chosen us in him before the foundation of the world. Why were you saved? Because you were chosen before the foundation of the world. Di Romans chapter 8, chapter 9, kunana, anya ti rason nga pinili da ka ti Diyos? Pinili da ka ti Diyos out of nothing nga inaramid mo. Han nga gapusta nakita na nga umawat ka. Han nga gapusta nakita na nga kinayat mo. Not of him that will it, nor that runneth the race, but God chosen us in His mercy out of nothing, out of His grace. So nga ko natin nga grace, amazing grace. No kunam nga grace, you have not earned it. Awan tin trabawam, awan tinaramid mo tapno dapat nga itad niya po Diyos dijay. Salvation is grace. We never have earned anything tapno pilian da tayo, tano kuna tayo nga adda tinaramid tayo, rumrumwar, nga pinili tayo da tayo niya po Diyos gapusta in trabahuan tayo. And that is no more grace. In trabaho amon ti panakay salakam. Madisgrace, jay grace ti Apo nga kuna tayo unearned haan nga nagatang nga pabor iti Dios. So di kuna tayo, He chose us in Him when nga di chimpungin mawat ka, but before the foundation of the world. And kuna na pa diti verse 5, He predestinated us unto the adoptions of sons. He planned. There is already a plan before time. There is a predestined. Insagana ni dalang katno nga may salakan ka, sino ti mangidalan kanyam, anya nga bersikulo ti mausar kanyam nga mangtignay nga mangdanon iti puso nga mamuana, kat ay na nga lugar di jay. Somebody predestined your salvation. And sunod ay, He is God the Father. Therefore, rumrumar nga ni God the Father, He holds the blueprint. It is salvation tayo. And tatarumarmat ni Jesus Christ. Anya nga iti trabaho ni Jesus Christ? Isuna din ang execute. Isu di ko na verse 5 nga. Having predestinated us unto the adoption of sons by Jesus Christ to Himself. Babangan kini Kristo Jesus. He did not only chose you, He designed the Messiah, sino ti mangisalakan, and Christ, Philippians chapter 2 verse 5, hingga na 88, nagboluntaryo ni Kristo Jesus nga isuna ti mangisalakan kada tayo. Nga isuna tagbaling nga perfecto nga sakripisyo dito daga. And He willingly accepted that role as the implementer. Tapno matumpal nga maisalakan jay pinili na. Nga dinisinyo na nga dati mangisalakan nga matay. Sino tinang tumpal di ay? It is ni Jesus Christ. He submitted Himself
to the divine blueprint ni Dios Ama. Nalawag ay sin maruno ditoy. Isudye ko na anya ting kasta ni Kristo Jesus, baba ni ti panagsubot na ti dara na, verse 7, nagbalin tayo nga anak iti Diyos, verse 6, pinakawan na tayo iti Diyos, verse 7, gapos iti parabor iti Apo. So you could see ni Diyos Ama, ni Kristo Jesus. Now, ti Santo Espiritu. Ije verse 13 mo lang dito nga chapter, kunana dito in whom also after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, ije chimpo nga nanggag mo iti Ebanghelyo. He was referring ije verse 5, nga kunana, there was a time nga insagana ni Apo Diyos nga mawat ka. And that time nga nanggag mo iti Ebanghelyo. Kunana ije verse 13, after you have heard, you also trusted. After, kalpasan nga inawat mo, iti word of truth. Anya nga word of truth, dahi bagbaga na, in clarify na, the gospel of your salvation. Hanga di account di Genesis, di creation, hanga di history, iti Israel, hanga di temple. But the gospel, anya ti gospel? The death, the burial, resurrection ni Jesus Christ. After you have heard the gospel of your salvation, in whom also, ijaymat nga tiyempo, you, after you believe, kalpasan nga inawat mo, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You were sealed. Nasilyuan ka. And that is the reason iti change, iti trabaho ti Santo Espiritu. Iti Old Testament, ti pagtrabawan na lang the kings, the prophets, and the leaders, kung nagiti daduma nga kahit nga tao nga usaran nga mangtumpal ti plano na, isuda lang, iti pagyana, isu na lang, ti pagturayan na nga, idaulo na isuda, iso nga, ada di time ni Saul, umikat ti Santo Espiritu, uray ni David, kunana di nagbasol iso na, take not the Holy Spirit from me, because the Holy Spirit dwells kanyada, but not permanently, but temporarily. Ada di tiyempo numalpas, ti trabaho na, umikat iso na, o nasaktan iso na nga nagbasol ti adipan na di Old Testament pumana o iso na. Now, iso nga kuna tayo nga baro nga tulag. There is another plan that has been established kini Apo Diyos. Kanda iti pinili na, nga insagana na nga may salakang nagbalin nga bagi na, nga isu tinatayan ni Kristo Jesus. Anya ting kasta ni Apo Diyos kanyada, they were sealed. Jay silyo nga daytoy ket nausar daytoy ti duwa nga banag. Jay animal nga mamarkan, there is already a permanent mark nga han nga may kat. There is a mark nga han nga umikat. Mas usan matlaang daytoy jay chimpo iti tomb. Isu nga no jay chimpo ni Kristo Jesus nga si Kristo Jesus sinilyuan da jay tomb. Nga makita da kat ada itinang kuti kat madadal di silyo na, dyan ti tomb, dyan na kaidulina na. Apay nga silyuam dagiti animal? Silyuan dagiti daduma, we seal these animals, ta iti purpose na di ay mangipakita nga isuda kat bagim. Ano dati tiyempo mailawk da iti daduma nga kulungan, daduma nga paspasturan, iti daduma nga papastor, iti mapasamak, no naglalawok na, hangay baga diya karubang, bagik na kita. Haan, bagik diya, niya ti bidensyam. Ada ti markana nga ambut or ambit. Bagim di jay, ada ti markana diya kudil, diya likod na, diya bagina, diya animal, nga isuda kat bagim. Datayo nga dati kordilera nga, ada nagi pastor. Hibakbaka kat ada ti marmarkada tapno numapan dati dadu mga luglugar, hanga mawal nga ibaga ti daduma, nga ibaga da nga bagi na diya. Bagada nga bagim da data, ta dati markana. Data ti permanente nga marka, nga dati akin bagi data. May kadwa, dati sealed nga rayto jetum nalpas. Mangipakita na nga nalpas nga transaksyon iti Dios. Dati ti maysa nga mangipakita nga kunatayo kat you are really owned by God. Ti Santo Espiritu. Isu di kunana dito nga isu iti kari iti Dios kadagiti anak na. And that is the change. Iti trabaho ti Santo Espiritu di Old and the New Testament, where the Holy Spirit, the New Testament, they will indwell ti naisalakan, iti bagi, ti Kristiyano kat isu ti nagbaling at templo da, aging ganakat no?
aging gana, jay chimpo, nga agsubli niya po Diyos. Iso jay kung kunana dito Ephesians chapter 4, verse 30. Kunana dito, and grieve not the Holy Spirit of God, by whom you are sealed, nasilyuan ka. Ingana iti chimpo, iti panakasubot mo. Referring jay chimpo ti panakatay, nga sikat mapandi ti presensya ti Diyos. And referring jay panagrapture ti Diyos, numadanon tayo di ay, di jay ti pagpatinggana. So it implies, He indwells kada tayo. Nung kasat nung nagbasol tayo, He grieves kunana jay. Hanga kasla di Old Testament, He moved away, but kunay di Bible, He grieves. Agsangit isuna. Anya ti sangita na, agsangit isuna nga hangaw mikat, gapustain, madayo kang agbibiyag kay tibaso. And that is the reason, and that is the ministry ti Santo Espiritu, to seal that you are owned by God. May sabay, kunana niya 14, who is the earnest of our inheritance. Dahito niya official nga receipt. Na dati ginatang mo kat dahito niya kunada nga official nga resibo nga sika kat nagbayad nga bagim niya item nga diay. Handa kang mabaling nga kusaran iti may nga tao nga tinakaw mo diay gapustada diay resibo nga diay. Dijay tiket na nga sawan, dahito earnest. Kahit na nga sawan, isuna ti official nga resibo iti Diyos. Nga dumtang ti simpo, si kakat bagi na. Kat iawid na ka dumtang iti simpo. No agsubli isuna. Tas si kakat bagi na. Dito'y daga. So nga nagsubli isuna nga alana, sino dagiti alana nga bagi na? Sino dagiti possession na where He owns them. They are sealed by the Holy Spirit. The Spirit of God indwells in them. Nga ti trabaho ti Santo Espiritu, isu ti down payment, isu ti official receipt. Nga sigakat bagi iti Dios, nga sigurado nga alaan daka. Nausad ito jay, may isang agayam. Ada yung kuna tayo nga jay sing-sing. Before nga gasawa da, ada jay kuna tayo nga sing-sing nga itanda kanyada, nalipatak na ganada yan. The engagement ring. Nawakla kayo tayo. The engagement ring. Hanpay lang isu iti sing-sing iti may isang agasawa, but that engagement ring is a sign nga kunadi lalaki si kalang teaten ayatok kat isigurado kanyam si kalang ti si kalang ti asawa kani kalaysak. That is the assurance iti may isang nobyo iti nobyana nga bagi na isuna nga siyak kat bagi na matlang nga tumpalok na chimpo, isuna lang, ti asawa na, iti biyag na. The same thing, iti sangwanan, iti Diyos. That is also used, iti down payment, nagbayad tayo, nuhatay pailangalan, kuna tayo, ag-order tayo di online, down payment tak pailangan, mabalin. O sige, no, intad mo di down payment mo, awanon ti daduma nga mang-ala day, that is already yours. Agbalin lang nga maalam ni Jayan, no itad mo diya pa nakakomplito ti bayad na, but that is already reserved to be yours. And the Spirit of God is the down payment of God nga mangipakita nga datayo ket bagi ti Dios. Kada tayo nga nalpas nga nagdengeg ti Ebanghelyo ket tinalek na ti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sukabsat, dijay ti trabaho ti Santo Espiritu. Mangsilyo. Silyuan na iti datayo, iti bagi tayo umay iso na datayo, iso ti pinakasilyo iti Diyos ka datayo nga datayo kat permanente nga bagi na nga ti tsimpo nga agsublina nga iso ti pamanaknak ka datayo nga iso ti down payment nga numatay tayo kung nagsubli iso na sigurado nga alaan na ka nga mapan ka iti presensya ti Diyos. Kapsat, adan ka din ti Diyos Santo Espiritu ti biyag mo. Pasatno nga pasatno agturay isuna iti bagim nga agbaling nga silyuan namat iti bagim nga sikakat na i-reserve ka para ti Dios. That is only by placing your faith. Kunadya 13. After you heard the word of truth, dengem kadi patiem jay minsay ti kinagpaiso. Anya di nga minsay
nga di panakatay, panakaikali, panagungar ni Kristo Jesus, isu ti mangisalakan kanyam. Taging gananuhan mo ramidan di jay. Awan isu na nga mangsilyo, nga down payment iti Dios, iti biyag mo. Kapsat agpakpakasyak, sapay kuma, tatay adda ti Dios Santo Espiritu iti biyag mo. Para kayo nga Kristiyano, dijay iti simple nga mabalingay bagak kada kayo. Nga trabaho ni Diyos Ama, Diyos Anak, kan iti Diyos Santo Espiritu, iti panakaisalakan tayo. Nagmayat nga awatan. Nga lang akong kunada ti Diyos, ada ni Kristo Jesus, ada ti Santo Espiritu. Nagmayat nga panunutan da iti talo nga daytoy nga persona nga pari-parehas da, equal da, na urnos da. Ada ti kanya-kanya nga biyang da. Nga inkastada nga nagtrabaho iti biyag ko. E nagyaman na kanyada. Agyaman tayo kanyada. Kan banurum. Ti panakaisalakan mo. Banurum ti bagim. Ikam ti importansya na nga iwanam dita nga salunat. Gapusta gyagyan dita ti Santo Espiritu. Kitam ti basol. Nukunang mga insaruam ti basol. An mga sublihin na pa'y. Tada ti Santo Espiritu nga gyagyan dita bagi. Nga masaksaktan isuna. No agbyag-byag ka. Ngal alimunum ngan mangdildilpat. Iti basol. Iti biyag mo. Kapsat. Kapsat. Dijay ti biyang. Ti Santo Espiritu. Iti panakaisalatan tayo. God bless. Kapsat. God bless.